kita masih punya waktu di sesi ini kurang lebih 30 menit sebelum kita istirahat di 10.30. Kita akan menyembah Tuhan, angkat pujian, dan waktu untuk beberapa menit ini, 30 menit ke depan, kami serahkan kepada Evangelis Susan Liberto. Terima kasih. It is wonderful to be here in Indonesia again. Dan sangat luar biasa bisa datang di Indonesia, begitu ajaib. And it's wonderful to be in this place. Dan luar biasa juga ajaib untuk ada di tempat ini. This is our first time to be here. Dan ini adalah pertama kali kami ada di tempat ini. I want to tell you a little bit about when I first came to Pastor Don's church. Ini adalah pengalaman saya ketika saya datang ke gerejanya Pastor Donald Level. And that was about 26 years ago. Itu tentang 26 tahun lalu. And I was in a position that I was looking for a new church. Saya ada di posisi di mana mencari gereja baru. And I had been visiting different churches in my city. Dia sudah pasiar di banyak gereja di kotanya. And I would go and I would say, God, I can't go here. Dia pergi ke tempat ini, tidak bisa lagi pergi ke sana. Many times I felt like it was hypocritical. Dan banyak kali saya merasa ini saya terlalu munafik. And that was something I was trying to get rid of in me. Dan itu sesuatu yang dari saya yang saya mau singkirkan. And I would go visit another church. Saya pergi lagi mengunjungi gereja lain. And I was just not finding anything where I felt like the Spirit of the Lord was Dan there. saya tidak menemukan apapun di mana Roh Tuhan menggerakkan saya. It was not going to be something that would take me where I knew there was something more. Dan itu tidak bisa membawa kepada saya di mana sesuatunya harus ada yang lebih lagi. And one week I was a little bit late to the church I was going to go to. Dan suatu saat saya ada sedikit terlambat kepada gereja yang saya akan pergi. And I was passing his church. Dan saya melewati gerejanya. And so I thought I'm going to stop and go there. Dan mungkin saya berhenti dan masuk ke sana. And within a few minutes Dalam berapa menit? I was crying. Saya mulai menangis. I felt the Lord was there. Saya merasa bahwa Tuhan ada di sana. I heard saya the mendengar truth. Kebenaran. The truth was life-giving. Dan kebenarannya itu memberikan kehidupan. And as I continued in the service, bagaimana saya terus menerus dalam ibadah, I knew this is going to be my new home. Dan saya tahu bahwa ini akan jadi rumah baru saya. And then for weeks, dan akhirnya berminggu-minggu, as I went to the church, I just cried because the word was so refreshing. Ketika saya pergi ke gereja, saya begitu di-refreshing, disegarkan. It was life-giving. Dan ini memberikan kehidupan. And I didn't really understand why it was so different. Dan saya tidak mengerti kenapa ini begitu berbeda. Until Pastor made a comment one day about, I'm going to preach Christ and His finished work. Dan sampai suatu saat pastor berkhotbah, saya akan mengkhotbahkan Kristus dan apa yang dia sudah selesaikan. You're going to always hear about Christ. Kamu akan selalu mendengar tentang Kristus. What He has done. Apa yang dia sudah selesaikan. Who He says you are. Apa yang dia katakan tentangmu. Who He is in you. Siapa dia di dalammu. And I realized that's what I was hearing. Dan saya sadar kenapa itu saya bisa berada di sini. And for 26 years, selama 26 tahun, you go to our church, you hear one message. Karena akan pergi ke gereja kami dan hanya mendengar satu pesan. You hear something about who Christ is for you. Dan Anda akan mendengar sesuatu siapa Kristus buat Anda. So you're always hearing about the answer. Dan Anda akan selalu mendengar jawaban. We have a T-shirt and it says, Jesus is the answer to every question. Dan kami sudah punya seorang guru yang berkata bahwa Yesus adalah solusi bagi segala sesuatu. The solution to every problem. Dan dia ada solusi bagi setiap masalah. The source of every blessing. Dan dia adalah sumber segala berkat. And the supply of every need. Dan dia adalah yang menyupport segala kebutuhan kita, pemberi. Jesus is your answer. Karena Yesus adalah jawabanmu. We have to get a hold of who He is for us. Dan kita harus memberikan kemuliaan atau siapa sebenarnya yang patut dilayak ditinggikan. I want to tell you one thing about the church. Dan saya mau katakan satu hal tentang gereja. Because being there 26 years, berada di sana selama 26 tahun, I have seen
how we have grown. Dan saya melihat bagaimana kami bertumbuh. And we have people that come and visit our church. Dan kami ada orang-orang yang datang mengunjungi gereja kami. And they walk in and they say, wow, this looks like heaven. Dan mereka datang dan masuk, wow, ini seperti surga. And generally what they're speaking about is we have 20 or more nations all worshiping together. Dan secara umumnya, pada umumnya ketika kami selama 26 tahun, lebih ada 20 orang dari kebangsaan yang berbeda yang menyembah di sana. We have the guy with tattoos all over him. Kami ada juga orang-orang yang badannya berkoran oleh tato. Sitting next to the one in the tie and the vest. Dan orang yang berdiri samping dengan jas, dengan dasi, dengan gaya yang resmi. And they look like they love each other. Dan mereka kelihatan mencintai bersama, mengasihi bersama. They're friends. Dengan sahabat-sahabat mereka. When we have greeting time for the guests. Dan ketika kami ada waktu untuk welcome atau menyambut tamu-tamu yang ada, because we love each other so much, karena kami begitu mengasihi satu sama lain, we want to take 10 minutes just to greet one another. Dan kami mau ambil berapa menit untuk menghormati atau menyalam satu sama lain. But we love one another. Tapi kami mengasihi satu sama lain. And we love one another when it's hard. Dan kami mengasihi satu lain walaupun itu saat sulit. Because we've seen our pastor do that. Dan kami lihat gembala kami melakukan hal tersebut. And we have learned that's what Christ requires of us. Dan kami melihat apa yang Yesus butuhkan dari kita. And when you start knowing who He is for you, dan ketika Anda mulai mengenal siapa Dia buat Anda, you know how to talk about Him for who He is for them. Dan Anda tahu berbicara bagaimana siapa Dia untuk mereka. We must learn who we are in Christ. Dan kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. And who He is in us. Dan siapa Dia di dalam kita. Then we have a testimony. Dan maka kita punya yang namanya kesaksian. I grew up in a denominational church. Saya bertumbuh di sebuah gereja denominasi. And our church has people from many denominational backgrounds. Dan di gereja kami juga berbagai dari denominasi berbeda. And because we preach Christ, we don't have problems. Dan karena kami mengkhotbahkan Kristus, kami tidak punya masalah. Because we're preaching the basics of the gospel. Karena kami mengkhotbahkan yang paling mendasar dari Injil. And I forgot where I was going to go with that. That as I know who I am, sebagaimana dia mulai mengenal siapa dia, I'm not in the denominational church when we were going to go witnessing. Dan kami tidak berada dalam sebuah denominasi ketika kami pergi bersaksi menginjil. We memorized some verses. Kami menghafal ayat-ayat. And that's a good thing. Dan itu hal yang baik. But I didn't know how to talk about my Christianity in a tangible way. Tapi saya tidak bisa menceritakan kekristenan dengan cara yang mudah, yang bisa mudah menular buat yang lain. But when you know Christ, tapi ketika Anda tahu Kristus, you have experiential knowledge of Christ. Anda punya pengalaman yang berpengetahuan dengan Kristus. You have something to share. Kamu punya sesuatu untuk dibagi. Because of who He is for you. Karena siapa Dia bagi kita. I'm going to share some about, my title is I've heard of your faith. Saya akan berikan sebuah pesan yang bertemakan saya telah mendengar imanmu. And Paul in all of his letters from prison, dan Paulus yang dia mengirim surat dari penjara, he started them by saying I've heard of your faith. Dan dia memulai tulisannya dengan saya telah mendengar imanmu. And your love for the brethren. Dan kasihmu buat jemaat. And then he will go on and say something else. Dan dia akan terus-menerus dan mengatakan sesuatu yang lain lagi. And in 2 Peter 1, dalam 2 Petrus 1, he says, grace and peace be multiplied to you. Kasih karunia dan damai sejahtera dimultiplikasikan atau diperbanyak buat Anda. Through the knowledge of Him who melalui called pengenalan you. akan Dia. Grace and peace. I used to that was the part I would hear, but now I hear grace and peace be multiplied to you in the knowledge of Christ. Dan biasanya saya cuma tahu sekedar tentang kasih karunia dan damai sejahtera, tapi itu akan dimultiplikasikan ketika kasih karunia dan damai sejahtera dimultiplikasi lewat pengenalan akan Kristus. And I could preach about grace and peace. Saya bisa berkhotbah juga tentang kasih karunia dan damai sejahtera.
there's a whole lot in just saying grace and peace to you. Dan ada banyak hal yang bisa kita jelaskan tentang kasih karunia dan damai sejahtera buat Anda. That will have to be next year Dan mungkin itu tahun depan or later. atau mungkin berikutnya. But in Philemon, Tetapi dalam Filemon there's only one chapter, itu hanya satu bab, verse 5. ayat 5. He says, hearing of your love and your faith, Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus this is how I'm going to pray for you. dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa. And that's how he did it in all of his letters. Dan itulah yang dia lakukan di dalam semua surat ini. I've heard about your love and your faith. Saya mendengar tentang imanmu dan kasihmu. And because of that, this is Karena- how I pray. Karena itu ini bagaimananya cara saya berdoa. And in Philemon, he says, this is what I pray, Di Filemon ini yang akan saya bagikan. that the sharing of your faith Bahwa bagaimana kamu membagikan imanmu. may become effective Biarlah menjadi lebih efektif. by the acknowledgement of every good thing that is in you in Christ Jesus. Dalam iman yang turut mengerjakan pengetahuan yang akan baik di antara kita untuk Kristus Yesus, ayat 6. And that scripture is talking about me sharing the faith with non-believers. Ini bicara tentang bahwa saya membagikan iman saya dengan orang yang tidak percaya. And what is it that makes me effective? Dan apa yang buat saya efektif? What does the verse say? Apa yang ayat katakan? Become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ. Menjadi lebih efektif karena pengakuanmu dari hal yang baik yang ada di dalammu, di dalam Kristus Yesus. Paul said in Galatians, the first chapter, Paulus berkata dalam Galatia pasal pertama, he said, when it pleased God to reveal his Son in me. dan ketika Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam dia. That's not the way we talk. We say, when it pleased God to reveal his Son to me. Dan itu bukan bicara bagaimana Tuhan mau menyatakan anaknya kepada saya. But that's not what he said. He said, God pleased to reveal his Son in him. Tetapi Tuhan yang mengizinkan untuk menyatakan anaknya kepada dia. He was finding this Jesus in Dia yang him. menemukan Yesus di dalam dia. And I believe after Pentecost, Dan saya percaya setelah peristiwa Pentakosta, we know where Peter was before Pentecost, dan kita tahu bahwa Petrus sebelum di peristiwa Pentakosta, but when the Spirit came at Pentecost, tetapi ketika Roh Kudus datang waktu peristiwa Pentakosta, Peter went out and preached a message to, 5,000 or more people. Petrus keluar dan berkhotbah mungkin sekitar 5.000 orang. And many got saved. Dan banyak yang selamat. I think Peter was finding that Jesus that he had walked with Dan akhirnya dia menemukan Yesus yang dia telah berjalan bersama sebelumnya. was in here. Ada di sini. That voice, Suara itu. that one that he knew was in here. Bahwa dia sudah seseorang yang dia kenal sudah ada di sini. He was recognizing he's with me. Dan dia sudah mulai menyadari bahwa Yesus bersama dengan dia. And it empowered him. Dan itu menguatkan dia. We've got to realize who Christ is in us. Dan kita harus menyadari siapa Kristus di dalam kita. The resurrected Christ lives in you. Kristus yang bangkit hidup di dalam Anda. And the scripture is about saying, get to know him. Dan Alkitab mencatat bahwa kita harus mengenal dia. Get to know this one that lives in you. Kita harus mengenal dia yang hidup di dalam Anda. He overcame everything that needed to be overcome. Dia sudah menaklukkan segala sesuatu yang perlu ditaklukkan. And he's your life now. Dan dia adalah kehidupmu sekarang. The overcomer is my life now. Dan sang penakluk adalah hidupku sekarang. That's why he says, I'll always take you to triumph. Dan karena itu saya membawa kamu selalu kepada kemenangan. If you don't quit, you'll win. Dan jika kamu tidak berhenti, kamu pasti menang. You know, when you have something, a difficult time in life, maybe a relationship or a work situation. Mungkin ada sesuatu yang sulit dalam hubungan atau situasi pekerjaan. You have challenges because you are Christians. Kamu punya tantangan karena kita orang Kristen. We have to recognize what we have. Dan kita harus mengenal apa yang kita punya. When it gets hard, Mungkin waktu itu di dalam keadaan bahaya. when we want to quit, Dan ketika kita mau berhenti, something in us ada sesuatu di dalam kita doesn't want to quit.
tidak mau kita berhenti. You want to say it's just too hard. Dia kamu berkata, Tuhan minta tolong, terlalu sulit ini, so nggak mampu. I can't take this any longer. Kita so nggak bisa lagi mau maju. But there's something inside that doesn't want to quit. Tetapi ada yang di dalam, jangan berhenti, jangan berhenti, stop, jangan berhenti. That something in you is someone. Dan sesuatu yang di dalam itu adalah seorang pribadi. Christ in you is ready to lead you in triumph. Karena Yesus yang ada di dalammu akan memimpin kamu kepada kemenangan. Amen. Amin. We don't want to just read the scriptures like that sounds good. Dan kita tidak hanya membaca firman, oh ini kelihatan keren. We want to believe them. Kita mau percayai firman-Nya. Our fight is a fight of faith. Karena pertandingan kita adalah pertandingan iman. Fight to believe what God said. Untuk bertanding percaya apa yang Tuhan katakan, bukan firman katakan. You be the one that says, I'm going to do what He said. Saya akan melakukan apa yang Tuhan katakan. For the joy set before me, karena ada sukacita yang disediakan bersebelumnya, I'll endure what I've got to endure. Maka saya akan bertahan atau punya daya tahan dalam apa yang harus saya lewati. Because as Pastor just told us, the scripture says He's the finisher of my faith. Karena di dalam tadi Pastor Don Level sudah menyatakan bahwa Dia adalah yang menyelesaikan iman kita. He's already finished the work. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Ephesians says, I am His workmanship. Dan kitab Efesus 2:10 berkata, aku adalah buatan ciptaan Allah, karya tangan Allah. Created in Christ Jesus. Yang diciptakan di dalam Kristus. Created in Christ Jesus. Yang diciptakan di dalam, bukan di luar. I'm in Him and He's in me. Dan Dia di dalam saya dan saya di dalam Dia. For works already finished. Karena pekerjaannya sudah selesai. And my part is just to walk out a work that's already finished. Bagian saya mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai. I had a friend, she teaches math. Dan saya punya teman yang mengajar matematika. And we had just been talking about this scripture in a class with our pastor. Dan kami membicarakan tentang ayat ini di dalam dengan gembala kami dalam sebuah ruangan di kelas. That she's created in Christ for good works already completed. Dan dia menyelesaikan pekerjaan yang kita harus mengerjakan, sebuah pekerjaan yang sudah diselesaikan. And she was going to have to teach a part of math, something that was very hard concept for the students. Dan dia mengajarkan konsep matematika buat para siswa yang agak sulit untuk dicerna. She said it normally took her 2 weeks for them to really understand. Dan ini butuh 2 minggu biar mereka bisa mengerti. And she said, well, it's a finished work. Dan dia berkata, itu sudah diselesaikan. So Lord, how do I teach this? Dan dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya mau ajar? You show me how to do it and I'll do it. Dan pakai hidup saya atau tangan saya untuk bagaimana melakukannya. And He just gave her a simple idea. Dan dia hanya mendapatkan ide yang sederhana. She had the students do it. Dan dia punya siswa yang harus mengerjakannya. In 15 minutes. Dalam 15 menit. They totally understood the Dan principle. akhirnya mereka mengerti proses itu. Jesus is for your everyday life. Karena Yesus adalah untuk setiap hari hidupmu. He's for the hard things. Itu untuk hal-hal yang sulit. The daily things. Untuk hal-hal setiap hari. He wants to walk with you. Dan Dia mau bersama dengan Anda. He's at work in you. Dan Dia bekerja di dalammu. And He's ready to lead you in victory. Dan Dia akan siap memimpinmu kepada kemenangan. We have the amazing privilege of being able to reveal Him. Dan kita punya kehormatan terbesar untuk menyatakan Dia kepada siapapun. And that comes as we just walk in what He asks us to walk in. Dan itu adalah bagaimana perjalanan yang kita jalani di mana Dia mau tuntun dan minta kita. And He's going to require some things. Dan Dia butuh beberapa hal. I'm not going to take the time, but read the book of Philemon. Tapi saya tidak bisa menghabiskan waktu untuk menghabiskan buku Filemon. This is where the runaway slave. Ini tentang di mana cerita seorang budak yang melarikan diri. He brings a letter from Paul. Dia membawa surat dari Paulus back to his owner that he had run away from. Kembali kepada pemiliknya yang dia melarikan diri.
He had become a Christian under Paul in prison, Dia menjadi Kristen waktu di penjara bersama dengan Paulus. and Paul wanted him to stay there Dan Paulus mau dia tinggal bersama dengan dia di penjara to minister to him. untuk melayani dia. But he knew Tapi dia tahu Philemon was his master, and I can't just keep him for myself without working it out with Philemon. Filemon itu adalah tuannya. Saya tidak bisa mengizinkan dia bekerja bersama dia dengan saya tanpa seizin dari tuannya. And Philemon and Paul in his letter Dan Filemon dan dalam suratnya kepada Filemon, that Onesimus had to give Philemon, dan Onesimus yang harus bawa surat itu, he had to do that in faith. dan dia harus melakukannya dengan iman. He knew Philemon might say, Dan mungkin dia pikir You're Filemon mau mine. bilang, "You're mine," pikiranmu. but he knew what the letter. He may have known what the letter Dan dia said. sudah tahu apa yang surat katakan. Paul wanted him to come back Dan Paulus mau dia kembali kepada tuannya to be released by Philemon. untuk dilepaskan oleh Filemon. And as Paul spoke about, I've heard about your faith, Bagaimana Paulus menjelaskan, aku sudah mendengar tentang imanmu. there was a test for Philemon's faith. Dan ada ujian buat imannya Filemon. And Paul said, I could command you what to do. Dan mungkin, tertulis berkata, aku bisa saja memerintahkan kepadamu. You know, Paul was in a position that he could say, Philemon, this is what I want to do. I Dan want Paulus ada di Onesimus. posisi yang berotoritas, kamu harus melepaskan dia berperintah. But Paul said, because Paul knew on the inside that wasn't the way to do it. Dan Paulus tahu sebenarnya dalam hatinya bukan cara itu yang harus dilakukan, tapi menurut caranya Tuhan. In the kingdom, we don't do things just because we're the one in charge. Kita di dalam kerajaan kita tidak bisa melakukan karena kita yang punya tanggung jawab. We don't assert our power like the world does. Kita tidak menjalankan kuasa yang dipercayakan bagaimana dunia melakukannya. We're submitted to the Father to do it His way. Kita tunduk kepada Allah untuk melakukan menurut caranya. And the Lord doesn't want to damage Philemon. Dan Tuhan tidak mau menghancurkan Filemon. And He doesn't want Philemon to grudgingly let go of Onesimus. Dan dia tidak mau Filemon bergumul atau tidak rela untuk melepas Filemon. Onesimus. He doesn't want to leave Philemon mad at him. Dan dia tidak membiarkan Filemon itu marah sama dia. And he said, I could command you, but I won't. Dia berkata, saya bisa memerintahkan kamu, tapi saya tidak mau. He says, I'm going to appeal to you in love. Saya memohonkan kepadamu dengan kasih. If he needs to stay with you, God bless you. Dan jika dia kalau mau tinggal dengan kamu, oke, Tuhan berkati kamu. You know my heart. If you release him, Kamu God tahu bless hati you. saya jika kamu melepaskan dia. So Paul was doing something by faith. Dan Paulus pun melakukannya dengan iman, oleh iman. Paul let go. Paulus mengizinkan dia pergi. Onesimus had to let go. Dan Onesimus harus pergi. And the prayer was that Philemon would let go. Dan berdoa untuk Filemon juga untuk mengizinkan dia pergi. And the fellowship they shared in the Lord Dan would be, persekutuan ini yang mereka bagi sama lain di dalam Tuhan, it would be close. It would be rich. itu akan lebih mendekat dan lebih menjadi kaya. The Lord wants to build His church, Tuhan mau membangun gerejanya. not keep tearing it down. Tidak mau menghancurkannya pelan-pelan atau menarik ke bawah. So God is going to give you your test. Tuhan akan memberikan ujianmu. But for the joy set before you, you can Tetapi endure. sukacita selalu disediakan ketika Anda melewati proses itu. The Lord has finished the work. Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. You be the one that will walk it out. Dan kamu sendiri harus yang menjalaninya kepada kemenangan. And He will take you on this faith journey is an amazing journey. Dia akan membawa kamu kepada perjalanan iman, sebuah perjalanan yang indah dan menyenangkan. That's why He said, when I've heard of your faith, Karena itu dia bilang, ketika saya mendengar imanmu, I'm praying that your faith will go to a whole nother dimension. dan saya berdoa buat imanmu pergi ke dimensi yang lebih lagi, ke next level. It's a narrow path. Ini adalah jalan yang sempit. Only a few go. Hanya berapa orang yang bisa melewatinya. But those that go Dan mereka yang pergi are so rich in the Lord. adalah begitu kaya di dalam Tuhan. And the Lord is calling all of us to go. Dan Tuhan memanggil kita semua untuk pergi. Amen. God Amen. bless you. Tuhan memberkati Anda.